न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। जुबली हिल्स इलेक्शन कैंपेन के दौरान रेवंत रेड्डी साहब का दिया गया एक बयान कई भाइयों ने मुझे टैग किया। पहले बयान सुन लीजिए। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। कल मैं रहमत नगर में भाषण दे रहे थे, मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों, ये तेलंगाना सरकार के दो आंखें मुसलमान और हिंदू, हम ये दोनों के बीच में कभी फर्क नहीं देखा, फर्क नहीं देखने के लिए कोशिश भी हम नहीं करते। देखिए, मैं किसी की तायीद या किसी की मुखालिफत के लिए कोई सियासी बयान नहीं दूंगा। जो रूट कॉज है वो बोलूंगा, हकीकत से आपका सामना करवाऊंगा। दरअसल आज हम मुसलमानों का ये हाल बना दिया गया कि मजहब बोले तो AIMIM और मजहबी पेशवा बोले तो पॉलिटिकल लीडर्स। अंदरूनी तौर पे AIMIM का फुल फॉर्म ऑल इंडिया मजहब इस्लामुल मुस्लिमीन बना दिया गया। अब मुसलमान बोले तो सिर्फ AIMIM वाले, बाकी सब गद्दार, मुनाफिक, मीर सादिक, मीर जाफर। पूरी हुसैनियत मिल्लत के नकीब साहब और हबीब साहब संभाल रहे। जो उनके हाथ पे बैत नहीं करे वो सब यजीद की औलाद। उनका अपना एक दारुल इफ्ता भी है जहां से फतवे जारी होते। मुफ्तियान इकराम, उलेमा, मशाइखीन, मसाजिद के कमेटीज व मुखर्रिरीन, तकरीबन मजहबी लोग AIMIM की पेशी में काम करने वाले। जो उलेमा AIMIM की इताअत नहीं करे वो लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वाले। सब कुछ शर्म से डूब के मर जाना है। सोशल मीडिया पे नकीब साहब के वीडियोस देखिए, उनके पीछे हमारे खुलफाए राशिदीन का बैकग्राउंड लगा के बताया जाता। मुसलमानों में यह रुझान दिया जाता कि नकीब साहब खुलफाए राशिदीन के बराबर है। अजीमुशान शहीनशाह, मुहाफिज उम्मत, रहबर शरीयत, दौरे हाजिर के अर्तगुल गाजी, मुरीदीन के मुर्शद आला, मसाजिद कमेटीज के सदर आला, पेश इमामों के इमाम, चंद मशाइखीन के पीर तरीक़त, मुसलमानों के कायद आज़म, मिल्लत के नकीब, मिल्लत के हबीब, सब AIMIM वाले। जलसे तकरीरा करके पूरा दीन इस्लाम AIMIM वाले संभाल रहे हैं। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर AIMIM का मुकद्दस नारा। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह AIMIM का। मुसलमान मरने के बाद अल्लाह ताला जो सवाल पूछेंगे वो भी AIMIM का। इस फानी दुनिया में सुबह क़यामत तक जो चीज कायम रहने वाली है वो है AIMIM। तो अब असल मुसलमानों का बचा ही क्या, बस AIMIM को मजहब डिक्लेयर करके हजरत नकीब साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हबीब साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को मैसेंजर्स ऑफ गॉड मान लेना है। दूसरे मजहबों में भी आप लोग सेल्फ क्लेम गॉड्स देखे होंगे, यहां पर भी वही तरीका अपनाया जा रहा। मुसलमानों का पूरा दीन और दुनिया सब AIMIM वालों का। मुसलमानों में अल्लाह डायरेक्ट तकिए के नीचे अगर किसी को दे रही तो वो सिर्फ मिल्लत के नकीब साहब और हबीब साहब को दे रही। अल्लाह ताला का डायरेक्ट करम, डायरेक्ट नवाजिश, डायरेक्ट इज्जत सिर्फ मिल्लत के नकीब साहब और हबीब साहब को। मुसलमानों में सबसे ज्यादा इज्जत और वक़ार अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट अगर किसी को मिल रहा तो वो AIMIM वालों को मिलता। तो ये सब डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला के महबूब हो गए। जताया तो यही जा रहा। सारी दुनिया की सियासत बोले तो AIMIM के घर की लौंडी, हर जगह की जमीन अल्लाह की। कब्जा बोले तो अब्दुल्ला का। आदम अलैहिस्सलाम किसके दादा पूछे तो सिर्फ नकीब साहब और हबीब साहब के दादा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब साहब क़िबला के ख्वाब में आते। औलिया इकराम का हाथ सिर्फ और सिर्फ नकीब साहब और हबीब साहब के सर पे। मुसलमानों के असासे AIMIM के मुक़द्दस खानदानी ट्रस्ट में। मुसलमानों का ज़र, जेवर, जमीन, जायदाद AIMIM वालों के मुक़द्दस बैंक में। मुसलमानों को पढ़ाते, लिखाते, खिलाते, पिलाते और फिर बीमार हुए तो इलाज भी AIMIM वाले करते। मुसलमानों को रमजान में साड़ी लुंगी भी AIMIM वाले देते। भुक्कों को खाना खिलाना और रोजदार को इफ्तार भी AIMIM वाले खिलाते। सड़कों पे 5 रुपये में मील्स भी AIMIM वाले देते। मुसलमानों को पानी भी AIMIM वाले पिलाते।
مسلمانوں کے شادیاں بھی AIMIM والے کرتے، مسلمانوں کی 500 روپے میں ڈیلیوری بھی AIMIM والے کرتے، مسلمانوں کو نوکری دے کے ان کے خاندانوں کو بھی AIMIM والے پالتے، مسلمانوں کو KG سے لے کے PG تک AIMIM والے قابل بناتے، مسلمانوں کو ڈاکٹر انجینئر AIMIM والے بناتے، مسلمان بیواؤں کو AIMIM والے پالتے، مسلمانوں کو نوکریاں AIMIM والے دیتے، مسلمانوں کو لون AIMIM والے دیتے، مسلمانوں کو ٹیکسی، آٹو، بنڈی، ٹھیلے AIMIM والے دیتے، مسلمان بچوں کو بیگ اور بکس AIMIM والے دیتے، مسلمانوں کو آکسیجن اور دوائیاں بھی AIMIM والے دیتے، مسلمانوں کو بھاگ بھاگ کے 15 بوتل خون AIMIM والے دیتے۔ تو اب مسلمانوں کے پاس مذہب، اللہ، رسول کو ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہی۔ انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی پوری زندگی AIMIM کے نام، اس کا پورا دین، دنیا، کھانا پینا، پڑھنا لکھنا، نوکری، کاروبار، شادی کے بعد میں ڈیلیوری، علاج، اس کے جان کی حفاظت، پھر مرنے کے بعد قبرستان تک، سب نقیب صاحب اور حبیب صاحب کی ہدایت پہ AIMIM کر رہی۔ یہی بتایا اور جتایا جا رہا، پہلے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے تھے، اب پوری ہدایت نقیب صاحب اور حبیب صاحب کی طرف سے مل رہی۔ پہلے اللہ ہمارا محافظ ہے بولتے تھے، لیکن اب مسلمانوں کے محافظ بھی نقیب صاحب اور حبیب صاحب۔ BJP، وشو ہندو پریشد، RSS، ہندوتوا، ان سب سے مسلمانوں کی جان کو بچا کے اپنی حفاظت میں رکھنے والی ذات نقیب صاحب اور حبیب صاحب۔ تو اب مسلمانوں کا اوریجنل کیا باقی رہ گیا؟ سب کے لیے ایک سیاسی پارٹی کو نیا مذہب بنا کے بتا رہے ہیں۔ جو ان سے جڑ گئے ان کو ولی اللہ مانا جا رہا، اور جو نہیں جڑے انہوں غدار، کافر، منافق، میر صادق، میر جعفر، یزید کی اولاد، لفافوں پہ پلنے والے، سب کو شرم سے ڈوب کے مر جانے کا ہے۔ بتایا اور جتایا تو یہی جا رہا۔ مسلمانوں کی پہچان بس AIMIM اور ان کے دو حضرات نقیب صاحب اور حبیب صاحب۔ جماعت اسلامی کے صدر سید کا درجہ بھی دے دیے، بڑے بڑے شاعر حیدرآباد آ کے بول دیے کہ چار مینار اب حیدرآباد کی پہچان نہیں رہا، بس نقیب صاحب اور حبیب صاحب سے مسلمانوں اور حیدرآباد کی پہچان ہے۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ امیر نقیب صاحب قبلہ اور حبیب صاحب قبلہ، مسلمانوں میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے نقیب صاحب قبلہ، مسلمانوں میں لندن سے پڑھ کے آئے سو ایک ہی اعلیٰ بیرسٹر نقیب صاحب قبلہ، مسلمانوں میں سب سے اسمارٹ دولہے بھائی نقیب صاحب قبلہ، مسلمانوں میں 5 لاکھ کا پان کھا کے تھوکنے والی ایک ہی شخصیت وہ بھی نقیب صاحب، مسلمانوں میں سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ عقل مند نقیب صاحب، جو مسلمان کی زبان کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ زبان کے مالک نقیب صاحب، مسلمانوں میں سب سے زیادہ نوکیلا اور دھول بھرا جوتا نقیب صاحب کا، کیونکہ سب کو جوتے کی دھول بنا کے نوک پہ رکھنے والے نقیب صاحب۔ جو نقیب صاحب کی پیروکاری میں آئے وہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کا درجہ پائے، بڑے بڑے دگجوں کے باپ کو گننے کی صلاحیت رکھنے والے ایک ہی مسلمان، وہ بھی نقیب صاحب۔ AIMIM کنگ میکر، بادشاہ بنانے والی طاقت حبیب صاحب قبلہ، بادشاہ گھر حبیب صاحب قبلہ، تخت پہ بٹھانے والی ذات حبیب صاحب قبلہ، تختے پہ لٹانے والی ذات حبیب صاحب قبلہ، مسلمانوں کے موسم کا حال بتانے والے کرامات حبیب صاحب قبلہ کے پاس، بارش کب آنے والی ہے بو سونگ کے بتانے کے کرامات حبیب صاحب قبلہ کے پاس، مسلمانوں میں بڑے بڑوں کے گریبان کے تار لوچ لینے کی طاقت حبیب صاحب قبلہ کے پاس، 15 منٹ میں دنیا پلٹ دینے کی طاقت حبیب صاحب قبلہ کے پاس، اپنے در پہ بلانے اور چوکھٹ کی دھول چاٹنے پر مجبور کرنے کی طاقت حبیب صاحب قبلہ کے پاس۔ بھارت دیش میں جو بھی پرائم منسٹر بنتے ان سے زیادہ ایک ہی مسلمان کی عزت، وہ ہے نقیب ملت۔ مسلمانوں کے پاس جو شریعت بچی ہوئی ہے وہ AIMIM کی بدولت، پارلیمنٹ میں اچھے اچھے پیپرز پھاڑنے کی طاقت نقیب ملت، پاکستان کو جوتے کی نوک پہ رکھنے والی ذات نقیب ملت، اسرائیل جس سے ڈرتا وہ ہے AIMIM۔ AIMIM والے ہم ساتھ ہے بول دیے، اس لیے فلسطین اور غزہ کے مجاہدین زندہ ہے۔ چائنا کو جو مشورے دیتے وہ بھی AIMIM۔ ٹوپی پہن کے امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وارننگ جو دے سکتے وہ دنیا کا صرف ایک ہی مسلمان، وہ بھی نقیب صاحب۔ تو اوور آل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا نام، مسلمانوں کی پہچان، دین و دنیا بولے تو بس AIMIM، نقیب صاحب قبلہ اور حبیب صاحب قبلہ۔ دیکھ لو آپ لوگ، غور کر لو، نقیب صاحب کے دلہی والے سرکاری کرائے کے گھر پہ
पत्थर मार के खिड़की का कांच फोड़े तो ये सारे मुसलमानों पे हमला है बोलते। नकीब साहब को अगर कोई जाती तौर पे एक्सट्रीमिस्ट है बोल दिए तो ये हमारे मजहब और मुसलमानों को गाली दिए बोलते। सुन्नत रसूल दाढ़ी और टोपी को गाली दिए बोलते। अल्लाह रसूल कुरान और नमाज को बोले बोलते। गौर कर लीजिए आप लोग, अपनी जातियत पे जो भी बात आती वो ले जाके हमारे दीन इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ देते। जिस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात होती है तो उस बात को दीन इस्लाम से जोड़ा जाता है, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है। तो उसी तरह से नकीब साहब के ऊपर जब कोई बात आती है तो उसे ले जाकर दीन इस्लाम से जोड़ दिया जा रहा, हमारे मजहब से जोड़ दिया जा रहा, हम मुसलमानों से जोड़ दिया जा रहा। देखिए, पॉलिटिकली मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन और डोमिनेशन में बहुत फर्क होता है। हुकूमत की तरफ से भी देख लीजिए कि मुसलमानों को अगर मजहबी तौर पर या जाती तौर पर कुछ मिलना है तो वो नकीब साहब और हबीब साहब को दिया जाता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को मजहब की तरह और एक पॉलिटिकल लीडर को इस्लामी पेशवा की तरह पेश करेंगे तो यही हाल होगा। तेलंगाना में जो चीफ मिनिस्टर बन के आते उनको यही बता के रखते, इस्लाम बोले तो AIMIM और मुसलमान बोले तो नकीब साहब हबीब साहब। बस यही तस्वुर बना दिया गया। वो अकबर बिन तबर का है नहीं, खून खराबे के खानदान का हूं, खोद डाले अच्छे अच्छों की खबर, यार खां इधर, मियाँ भाई इधर, दूल्हे भाई इधर, मार देता हूं, फाड़ देता हूं, चीर देता हूं, सुबह हाथ, दोपहर पैरा, शाम में गर्दन, ये सब सुना के आखिरी में फिर भी आपके पास हूं मामा, आपका पट्ठा हूं मामा। तो मुसलमानों के और हमारे मजहब के नाम पे भी यही छोरा इतने बड़े बड़े तकरीरा इतना जता लेके जो भी तेलंगाना का CM बन के आता उसके सामने वही मामा तुम्हारा फ्रेंड हूं मामा, मुसलमानों का सदर हूं मामा, पूरे मुसलमानों की दीन और दुनिया मैस लेके चल रहा हूं मामा, फिर भी तुम्हारा हूं मामा। इसीलिए जो भी चीफ मिनिस्टर बन के आते वो लोग नकीब साहब और हबीब साहब कुछ मुसलमान मानते। तो रेवंत रेड्डी भी वही बोल रहे, अगर तुम्हारा मजहब AIMIM है और मुसलमान सिर्फ नकीब साहब हबीब साहब है तो रेवंत रेड्डी से जो लोग मुसलमानों की ठेकेदारी लिए वो लोग को रेवंत रेड्डी आज जुबली हिल्स में अपने काम पे लगाए। इसलिए बोल रही कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, यानी कांग्रेस है तो AIMIM है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, यानी कांग्रेस है तो AIMIM की इज्जत है। आप लोग देख लो किसके MLC को अपने बाजू साथ में खड़ा करके बोल रही है सब, हम है तो तुम्हारी इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं है तो आप कुछ नहीं है, यानी जब कांग्रेस नहीं है तो फिर AIMIM कुछ नहीं है, क्योंकि AIMIM खुद अपने आप को मुसलमान बोल के पेश करती। इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स AIMIM को मुसलमान बोल के मुखातिब करते। मुसलमान खुद अपनी मजहबी व समाजी आइडेंटिटी खो चुका है, या फिर यूं कहें कि मुसलमानों की आइडेंटिटी सियासतदानों ने हाईजैक कर लिया है और मुसलमान अपनी मफाद परस्ती में खामोश है। याद रखो मुसलमानों, जब तक तुम सियासतदानों से तुम्हारे मजहब की हिफाजत नहीं करोगे तुम्हारा वजूद ऐसे ही खत्म होता रहेगा। जब तक तुम सियासतदानों को दीनी पेशवा मानते रहोगे तुम्हारी मजहबी शिनाख्त ऐसे ही खत्म होते रहेगी। जब तक तुम तुम्हारे मजहब, तुम्हारे दीन और मुसलमानों की ठेकेदारी सियासतदानों को देते रहोगे तुम्हारी इसी तरह असल पहचान मिटती रहेगी। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।